बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सही चौधरी। यार, इमरान खान साहब बड़े रंगबाज हैं। आज जमानत के लिए दफ़ा 144 की जो खिलाफ वर्जी की थी इन्होंने, तो उस केस में जमानत के लिए ये इस्लामाबाद की लोअर कोर्ट में मुतअद्दिद अदलिया में पेश होते हैं और जमानत के बाद ये एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी साहब की अदालत में पहुंच जाते हैं और कहते हैं जनाब मैं तो आया हूं माफ़ी मांगने। और ज़ेबा चौधरी साहब को क्या खबर हो गई थी वो इनके आने से कितनी देर पहले वहाँ से निकली, अगर वो शार्ट लीव पे गईं तो क्यों गईं, और खान साहब की इस माफ़ी की क्या कानूनी हैसियत है, इस पर बात करेंगे। और फिर 4 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में एक अहम केस जो है उसकी समाअत होने वाली है, जो इस चीज़ का तयन करेगा, और वो केस उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा कि मौजूदा हुकूमत जो है इसको किस हद तक फ्री हैंड दिया गया है, और जो पार्लियामेंट का आईनी किरदार है क्या उसको अदालतों में तस्लीम कर लिया गया है। ये बड़ा अहम इशू है। मैं इसको बहुत अहम समझ रहा हूँ और बड़ी अहमियत दे रहा हूँ इस केस को। इस केस से मुस्तकबिल में मौजूदा हुकूमत के मुस्तकबिल के हवाले से बहुत सारे सवालात के जवाब जो हैं वो सामने आएंगे। और फिर खान साहब की एक और जो ऑडियो है वो लीक हो गई है, साइफर पार्ट 2, उस पर भी बात करेंगे। और फिर ये भी देखने वाली बात है जो मुक़तदरा है एस्टेब्लिशमेंट, क्या उन्होंने खान साहब को सियासी असासा के तौर पे बचाने का फैसला किया है, या फिर ये फैसला कर लिया है कि भाई जी ये असासा कोई नहीं है, जान चढ़ाएं इससे। ये भी जो पिछले दिनों मीटिंग्स वगैरह हुई हैं, पिछले व्लॉग में मैंने जिक्र भी किया था, और मैंने ये कहा था उसमें कि बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, लेकिन उसको एकदम अगर बयान करेंगे तो फिर परेशानी होगी मेरे सोर्स के लिए भी और मेरे लिए भी। तो अब उसका भी कुछ हिस्सा हम आपके गोशगुजार करेंगे। लेकिन इससे पहले जो मरियम नवाज़ की बरियत हुई है एवनफील्ड रेफरेंस में, उनकी और उनके शोहर कैप्टन सफदर की, कैप्टन सफदर को तो चुंगे में एम ही बेचारे को सजा हो गई थी। और सजा क्या हुई थी कि जो ट्रस्ट डीड अदालत में पेश की गई थी, वो फॉन्ट वाला जो इशू था, उसमें इन्होंने बतौर गवाह दस्तखत किए हुए थे। उनका जी चल भाई तुम ही 1 साल वास्ते जेल जा और फिर नहली भुगत। मरियम ज़ाहिर है अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो बरी हो गई हैं, तो उनकी जो नहली थी वो भी ख़त्म हो गई है। अब वो पार्लियामेंट्री सियासत में भी किरदार अदा कर सकती हैं। वो कब करती हैं, कब इलेक्शन में आती हैं, ज़िमनी इलेक्शन में आ जाती हैं, या इंतज़ार करती हैं जनरल इलेक्शन का, ये एक अलग इशू है। और फिर एक और बात जो मुझे ये लग रहा है कि खान साहब की कोई नाज़ेबा जो वीडियो है, बड़ा चर्चा है यार, एक से ज़्यादा हैं, बहुत सारी हैं, तो वो कहते हैं कि शायद मे बी कोई ना कोई उसको रिलीज़ कर दे। अच्छा, मरियम नवाज़ की जो बरियत है या बरी हुई हैं, बाइज़्ज़त अदालत ने बरी किया है उन्हें और कैप्टन सफदर को, तो उसके मुख्तलिफ कानूनी पहलुओं का हम जायज़ा लेते रहे हैं माज़ी में भी। और पिछले जो 2 पेशियाँ थीं, उन दोनों पेशियों पे मैंने ये कहा था कि कहानी ख़त्म हो गई है नैब वाली, और मरियम की जो बरियत है उसके आसार वाज़ेह हैं। क्योंकि अदालत में जो सवालात किए जा रहे थे, नैब की तरफ से उनका मौसर जवाब नहीं था। और फिर जब मरियम, कैप्टन सफदर और नवाज शरीफ की इस केस में चीफ जस्टिस अतरम अलील्ला साहब और गुल हसन औरंगज़ेब साहब पर मुश्तमिल बेंच ने उनकी बेल ली थी, वो बड़े तफसीली फैसला उन्होंने लिखा था, और उस फैसले में बहुत सारे नुकात ऐसे थे जो मददगार थे मुल्ज़मान के लिए, बहस के लिए जो अब हुई है। तो उसमें उन्होंने ये कह दिया था कि केस ही नहीं बनता सी, पता नहीं किहड़ियां शहादतां ते सजा देती। और फिर साकब कोर्ट ने बड़ा गुस्सा किया था उस पर, आपको याद होगा। तो और उन्होंने एक नई जजमेंट दे दी थी जनाब, बेल लेने के लिए ये असूल होंगे, रहनुमा असूल फराहम कर दिए थे कि इन सूरतों में ही बेल ली जा सकती है। बेल कैंसिल नहीं की थी, लेकिन उन्होंने आसिफ सईद खोस्ता साहब ने एक लंबी चौड़ी जजमेंट और नाराज़गी का इज़हार किया था बाकायदा कि यार ये उसमें ज़मानत में इतनी लंबी चौड़ी जजमेंट लिखने की क्या ज़रूरत थी। वो इसलिए ज़रूरत थी कि आप और बैठे हुए थे।
انہوں نے ایک ایک نقطے کی وضاحت کر دی تھی، کیونکہ جو اوپر بیٹھے ہوئے تھے ان کے بارے میں نگران جج، یہ وہ سارا کچھ یار پتہ ہی ہے نا آپ کو. تو اس میں تھوڑی سی چیزیں اب یہ بری ہو گئی ہیں، تو لیکن کچھ چیزیں یاد دہانے کے لیے میں آپ کے گوش گزار کروں گا، اور کچھ چیزیں میں بھی آپ کے لیے نہیں ہوں. پاناما کیس میں 5 رکنی بینچ جو کرتا رہا ہے سب کے سامنے ہے، جی آئی ٹی کیسے بنی اور پھر سارا کچھ ہوا، یہ الگ ایک داستان ہے. اس کیس میں جو مریم والا کیس ہے، اس میں یہ شریک ملزمان تھے، اور شریک ملزمان وہ میں عرض کروں کہ جو کڑیاں ہوتی ہیں ایک دوسرے کڑیوں کی طرح ملے ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو نیب کے مقدمات ہوتے ہیں کہ جناب یہ انہوں نے خریدی تھی، نواز شریف نے، مریم نے فیسیلیٹیٹ کی اپنے ابا جی کو. اب اگر یہ پتہ چلا کہ فیسیلیٹیٹ نہیں کیا اور بینیفیشل اونر نہیں ہے مریم، اور جو سوالات کیے ہیں اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ ان فلیٹس کے ساتھ نواز شریف کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسی بنیاد پہ مریم جو ہے وہ اس میں بری ہوئی ہیں، اور یہ نکات جو ہیں اس سے وہ کڑی ٹوٹ گئی ہے جو ان کو آپس میں مربوط کر رہی تھی بطور ملزم. اب اگر ایک ملزم بری ہو گیا ہے تو دوسرے کی بریت یقینی ہے. 99.9% جو ہے وہ چانسز یہی ہوتے ہیں کہ انہوں نے بری ہو جائیں. بہرحال ابھی اپیل کا مرحلہ ہے، باقی ہے. اور دوسرا جو ریفرنس ہے العزیزیہ ریفرنس، جس میں ارشد ملک نے نواز شریف کو سزا دی ہوئی ہے، اس کی تو جو آڈیو تھی وہ لیک ہو گئی تھی، اور اس میں سارا کچھ تسلیم کر رہے ہیں، اور وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. انتظامی طور پہ نوٹس لے کے وہ ریکارڈ کا حصہ بنایا جا چکا ہوا ہے. اور پھر لاہور ہائی کورٹ نے جو انکوائری کی تھی اور انہوں نے ڈسمس کیا تھا سروس سے، وہاں وہ تقریباً اعتراف جرم کر لیا تھا انہوں نے، اور پھر گنجائش نہیں رہ گئی. تو وہ یا تو جو فیصلہ ہے وہ کل عدم ہو جائے گا اس میں، یا پھر زیادہ سے زیادہ اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کر سکتی ہے کہ ریمانڈ کر دے، متحد عدالت کو دوبارہ ٹرائل کے لیے بھیج دے. اس میں 2 ریفرنس تھے، ایک تو العزیزیہ جس میں سزا ہو گئی تھی، اور دوسرا فلیگ شپ والا جو تھا ریفرنس، اس میں ارشد ملک صاحب مرحوم نے بری کر دیا تھا نواز شریف کو. ہو سکتے ہیں دونوں کیس ہی ریمانڈ ہو جائیں. یہ تو ایک قانونی پہلو ہے نا. انتظامی طور پہ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ثاقب نثار صاحب کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی، یاد نہیں رہتی، کوئی لمبی پرانی بات نہیں ہے، تازہ بات ہے، مہینوں کی بات ہے، سالوں کی بات نہیں ہے. وہ آپ سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. ادارے میں سے اس میں میاں صاحب کو سزا دینی ہے. ثاقب نثار صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں اس کے فرانزک کا جو معاملہ ہے، وہ جو لیک کی گئی تھی، تو وہ جنہوں نے لیک کی تھی وہ تو کہتے تھے جناب ہم نے فرانزک اس کا کروایا ہوا ہے. عمران خان کی حکومت تھی تو یہ کروا لیتے، جو ایکشن لینا تھا اس بندے کے خلاف جو ان کے خلاف لے لیتے، لیکن نہیں لے سکے. اور پھر نہ صرف یہی کہ میاں صاحب کو نااہل کرنا ہے، ادارے کہہ رہے ہیں، بلکہ کچھ اور بھی انہوں نے کہا گیا کہ ہم نے آج سب کچھ لانا ہے. ثاقب نثار صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، یعنی کہ ادارے جنہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ 2 سالہ محنت ضائع ہو جائے گی ہماری، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان کو لانا ہے، یہ بنتا نہیں ہے. بہرحال کریں گے جناب جیسا بھی کرنا ہے، میرٹ سیٹ کے جو فیصلہ مسئلہ ہم نے کرنا ہے، تو عمران خان کو ہم نے لانا ہے نواز شریف کی جگہ. اور آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف کی بیٹی کو بھی سزا دینی ہے، نہیں چھوڑنا. یہ وہاں ہو رہا تھا. اور پھر نگران جج اعجاز الحسن صاحب، وہ ایک شادی پہ، ایک ہائی کورٹ کے جج کے بیٹے کی شادی پہ آتے ہیں. 5 رکنی بینچ نے، پاناما والے نے یہ کہا تھا نیب کو کہ جناب آپ دوبارہ اپیل فائل کریں حدیبیہ پیپر مل والی. اور حدیبیہ پیپر مل میں وہ اس کا پتہ ہے، ساکھدار صاحب کا بیان تھا، وہ منی لانڈرنگ کا سارا ایشو تھا، اس میں وہ ریفرنس خارج ہو گیا تھا، لاہور ہائی کورٹ نے کر دیا تھا. اور پھر اپیل نہیں کی تھی انہوں نے، نیب نے، تو انہوں نے کہا وہ بھی لائیں جناب. وہ جا کے لگ گیا قاضی صاحب کی عدالت میں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں. انہوں نے وہ اپیل تھی، وہ ٹائم بار تھی، انہوں نے اڑا کے پرے ماری. اب یہاں سے ایک اور دور شروع ہوتا ہے. اب جو حدیبیہ پیپر مل میں وقاص قدیر ڈار صاحب جو ہیں وہ پراسیکیوٹر جنرل تھے، اور وہ جج صاحب کے جو بچے کی شادی تھی اس میں
جو ਨਿਗਰਾਨ ਜੱਜ थे एजाज अल हसन साहब, उन्होंने जो डांट डपट की कि ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ, ਅਪੀਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਲੇਕਿन ਸਹੀ ਕੇਸ नहीं लड़िया, वरना अपील ਜਿਹੜੀ ਉਹ डिसमिस नहीं होनी सी। और इस बात के गवाह जो हैं सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब भी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। डार साहब ने मुझे खुद भी बताया था, और वो जज साहब जो हैं अब रिटायर हो चुके हैं। मैं बड़े वसूख के साथ ये बता रहा हूँ आपको कि ये वाक़या ऐसे हुआ था। और फिर हामिद खां के साथ वो जाकर वो जज साहब जो हैं वो बैठ गए थे, और वहाँ एक जज साहब और भी उनके साथ बैठे थे। एक तरफ हामिद खां साहब थे, हामिद खां साहब के साथ वो दूसरे जज साहब थे। और फिर जो हदैबिया पेपर मिल वाले जजेस हैं उनके साथ क्या हुआ, वो जो रेफरी जज के तौर पे फर्रख इरफान खान साहब जो थे, उन्होंने वो रेफरेंस खारिज किया था जो दोबारा इंक्वायरी शुरू हुई थी शरीफ फैमिली के खिलाफ। सारे उसमें जो थे, नवाज शरीफ की वालदा से लेके मरीम नवाज तक, हसन नवाज और सलमान शहबाज समेत सारे ही उसमें मुलजम थे। बल्कि वो अब्बास शरीफ साहब जो मरहूम है वो भी मुलजम थे, कोई बंदा छोड़ा नहीं था उन्होंने। तो वो फर्रख इरफान खान साहब ने रेफरी जज के तौर पे इत्तेफाक किया था उस जज के साथ, जिन्होंने कहा था ये रेफरेंस अब नहीं बनता, खारिज कर दिया था। और फिर उसमें क्या हुआ, फिर उसमें ये हुआ कि ये लोग गए अपील में, नहीं गए अपील में। एडिशनल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जनाब बनती नहीं, 3 जजों का फैसला है, तो ये निकात है, तो फैसला दुरुस्त है, अपील में नहीं जाना बनता। तो उस वक्त प्रोसिक्यूटर जनरल थे के आगा, जो कराची हाई कोर्ट के जज बाद में बने। तो उन्होंने इत्तेफाक किया कि ठीक है जनाब नहीं करते। और फिर इसमें 3 जजेस आगे के आगा, काजी फायज ईसा साहब जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अड़ाया अपने साथी जज के साथ, और फर्रख इरफान खान साहब। फर्रख इरफान खान साहब ने हमजा शहबाज को, जब उनकी बेटी की तबीयत ख़राब थी नौमहलूद, तो उन्हें लंदन जाने की इजाज़त भी दी, ECL से नाम उनका मुअत्तल किए। तो ये भी रडार पे रख लिए उन लोगों ने जो ये जिनकी मैंने ऑडियो सुनाई है, और इन्होंने रेफरेंस हुकूमत ने भेजे इन तीनों जजों के खिलाफ। और फर्रख इरफान खां की वहाँ बाकायदा तू मैं हुई साकिब निसार के साथ, गालम गलोच तक बात पहुँची। हामिद खां साहब वहाँ मौजूद थे, हामिद खां फर्रख इरफान खां के वकील थे। और फिर वो रिज़ाइन दे गए, छोड़ के चले गए। वो एक अच्छे जज समझे जाते थे, अच्छी साख थी, अच्छी शोहरत थी, पैसा था उनके पास, एक बड़ी लॉ फर्म थी, मुल्क से बाहर उसकी ब्रांचें थीं। तो इन्होंने जनाब पनामा पुनुमा में उनको भी फंसा लिया कि जनाब आपके बाहर भी आपकी ऑफशोर कंपनी है। और फिर के आगा को भी कि जनाब आपके कोई पता नहीं अकाउंट है बाहर। उनकी अहलिया जो है वो ब्रिटिश नेशनल थी, तो उनको भी खैर इन्होंने रगड़ा लगाने की कोशिश की। और काजी फायद ईसा साहब को भी इसी तरह के केस में फंसाने की कोशिश की। ये इंतकामी कार्रवाइयाँ होती रही हैं। अब ज़ेबा चौधरी की अदालत में पेशी वाली बात, वो जनाब डॉन बन के काली ऐनक लगा के खान साहब अपने वकीलों के साथ जनाब पहुँच गए वहाँ। और जब गए हैं तो जज साहब मौजूद नहीं थी। स्टेनो और रीडर को इन्होंने कहा कि मैडम साहबा से कहना कि इमरान खान आया था, वो माजरत करने के लिए आया था, अगर आपकी दिल आज़ारी हुई है तो। इतनी बात भी उन्होंने आखिर में की। पहले ये कहा माजरत करने आए, उन्होंने कहा ठीक है जनाब। फिर उन्होंने कहा जनाब बता देना मैडम साहबा को कि जो मैं कह रहा हूँ मेरा पैगाम ज़रूर दे देना। अब हुआ क्या, खान साहब जब ज़मानत के लिए गए हैं तो उस वक्त मेरी इतला के मुताबिक ज़ेबा चौधरी साहब जो हैं वो अपनी अदालत में मौजूद थे। और फिर पता ये चला है कि खान साहब ने पता करवाया होगा कि पता करो जनाब ज़ेबा चौधरी साहबा हैं या नहीं हैं, आई हुई हैं, छुट्टी पे तो नहीं हैं। जब खान साहब वहाँ लोअर कोर्ट में पेश होते हैं तो उसके बाद ज़ेबा चौधरी साहबा जो हैं वो शॉर्ट लीव पे चले जाती हैं। इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि उन्हें पता चल गया हो कि इमरान खान मेरी अदालत में आ रहे हैं और वो उनका सामना नहीं करना चाहती होंगी। और ये कोई लिखी पढ़ी बात तो है नहीं, ज़बानी कलामी जो है ये इन्होंने बस सिर्फ जाके इस्लामाबाद में ये शो करना है कि ना मैं तो माफ़ी मांगने गया था। तो वो अगर मौजूद होती तो हो सकता है मे भी वो कह देती कि खान साहब यहाँ क्या करने आए आप
اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے بیان کریں جو کرنا ہے، تو میں اس میں کیا کر سکتی ہوں؟ میری تو جوریڈکشن ہی نہیں ہے اس وقت، میرا تو دائرہ اختیار ہی نہیں ہے کہ میں آپ کو معاف کروں۔ بہرحال پتہ یہ چلا ہے کہ وہ چلے گئی ہیں۔ وہ ہو سکتا ہے سامنے بندہ کھڑا ہو، ایک بڑا سیاستدان ہو اور وہ معافی مانگ رہا ہو، تو بندہ کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے خان صاحب میں تمہیں معاف کیتا، اور پھر وہ یہ صورت ہو سکتی ہے کہ وہ معاف نہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ خوف زدہ ہو کہ خان صاحب کے ساتھ جو لفنگے قسم کے لوگ آتے ہیں تو وہ کوئی بدتمیزی نہ کریں، کیونکہ خان صاحب تو پہلے کہہ چکے ہیں کہ آپ سے بھی ہم بات کریں گے، آپ کے خلاف بھی ایکشن لیں گے، تو وہ کوئی ایکشن عملاً ایکشن ہی نہ لے کوئی بندہ اس کے ساتھ جو ہو، کیونکہ ڈان کالی اینکوں والے جس طریقے سے عدالت میں گئے تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ تو وہ اس لیے پتہ یہ چلا ہے کہ وہ چلے گئے چھوڑ کے عدالت، وہ یعنی کہ چھٹیوں پہ نہیں ہے، وہ شارٹ لیو یعنی کہ ڈیوٹی پر آنے کے بعد چھٹی لے کر وہ گئی ہیں۔ اور وہ جو کیس جس کا میں بات کر رہا ہوں نا، بڑا اہم کیس ہے، وہ ہے جو نیب میں ترمیم کی ہے موجودہ حکومت نے، اس کے خلاف عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ سے ریویو کیا ہوا ہے، اور سپریم کورٹ 4 اکتوبر کو اس کیس کی سماعت کرے گی۔ اور بینچ ہے، بینچ نمبر 1، چیف جسٹس مسٹر جسٹس عمر رضا بندیال، مسٹر جسٹس اعجاز الاحسن اور مسٹر جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب۔ اب اس میں کیا نئی چیزیں آئی ہیں؟ یہ کہ ایک تو یہ کہ اماؤنٹ جو ہے کرپشن کی وہ انہوں نے زیادہ کر دی، یعنی 50 کروڑ جو اس سے زیادہ اماؤنٹ کی کوئی گڑبڑ ہو تو پھر وہ ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا، ریمانڈ کی مدت کم کر دی، 90 دن تک جو ریمانڈ لیا جا سکتا تھا وہ انہوں نے کم کر دیے، جیسے روٹین میں 15 دن کا ریمانڈ ہوتا ہے، اس طرح کی بات انہوں نے اس میں کی۔ اور تیسرا یہ کہ جو سرکاری فرائض کی انجام دہی کی بنیاد پہ یہ نیب جو ہے وہ کسی کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتی، اور پھر جو بارے ثبوت ہے وہ ملزم کی بجائے منتقل کر دیا گیا نیب پہ، پروسیکیوشن پہ، جیسا کہ فوجداری قوانین میں ہوتا ہے۔ اب اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ یہ پارلیمنٹ کے آئینی کردار کو تسلیم کرتی ہے کہ جناب پارلیمنٹ کے پاس جو اختیار ہے وہ 342 بندوں کا ایوان ہے، وہ سارے بندے سوچ بچار کر کے قانون بنا رہے ہیں، تو ہم 3 بندے اس میں کیوں مداخلت کریں؟ جیسا کہ بہت سارے مقدمات میں ایسا ہو چکا ہوا ہے کہ پالیسی میٹرز میں مداخلت نہیں کرنی، آئینی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی، سیاست سے عدالت کو دور رکھنا ہے۔ یہ جو نیب آرڈیننس تھا، نیب کا جو قانون تھا جو ترمیم سے پہلے، اس نے اس ملک کو بڑا نقصان پہنچایا اور سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا گیا۔ ججمنٹس موجود ہیں، لکھا ہوا ہے، آبزرویشنز ہیں، اور خان صاحب نے تو سیدھا نیب نیازی گٹھ جوڑ والا جو ہے ثبوت یا پروف ہے وہ بھی موجود ہے۔ اور اگر عدالت جو ہے اس کے الٹ چل پڑتی ہے اور کہتے ہیں نہیں جناب پارلیمنٹ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو کیا پتا کیا ہے کیا نہیں، ہم بتاتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، ہم تو جناب آئین جو ہے اس کو بھی ری رائٹ کر سکتے ہیں، 63A کی نئی تشریح کر سکتے ہیں اپنی طرف سے۔ اب 2 ججز کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ 63A کے جو آپ تشریح کر رہے ہیں کہ ووٹ ہی نہیں گننا، وہ آپ نئے سرے سے آئین لکھ رہے ہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ بہرحال اب یہ جو کیس ہے اس پہ گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر تو یہ فیصلہ درخواست جو ہے مسترد ہو جاتی ہے یا کوئی گائیڈ لائن فراہم کر دیتی ہے، پارلیمنٹ کو عدالت کہہ دیتی ہے کہ پارلیمنٹ یہ معاملہ دیکھ لے، پھر پارلیمنٹ کی مرضی ہے وہ عدالت کی جو رہنما اصول جو فراہم کر رہی ہے عدالت ان کو کس طرح دیکھے، پھر تو یہ پتہ یہ چلے گا کہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب معاملات ٹھیک ہیں، ادارے جو ہیں وہ آئین کے مطابق کام کر رہے ہیں، کسی کی محبت نہیں ہے، کسی کی نفرت نہیں ہے، سب سیدھا چل رہا ہے، سیدھی لائن پہ چلنے کا سب نے فیصلہ کیا ہوا ہے، وہ پرانی باتیں بھول جائیں، ساکم نثار والی، یہ والی، جو وہ والی، ہم خیال بینچ کو بھول جائیں، پھر اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ جناب جو پارلیمنٹ کا آئینی کردار ہے وہ اپنا آئینی کردار ادا کرے، جیسے کرنا ہے، قانون بناتی ہے، بنا سکتی ہے، ہر بات میں جو سپریم کورٹ ہائی کورٹس کو لے آنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، پالیسی میٹرز میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، حکومت اپنے فیصلے خود کرے، ہر کام میں عدلیہ کی طرف نہ دیکھا جائے، پھر تو اوکے ہے۔ اگر الٹ ہو جاتا ہے کام، پھر دیکھ لیجیے آپ اس کا کیا
मतलब बनता है और क्या नतीजा निकलता है। और फिर दूसरी बात जो मैं ज़िक्र कर रहा था असासे वाली, वो आपको याद होगा पिछली जो मेरी वीडियो थी, व्लॉग था, उसमें मैंने ज़िक्र किया था 2 अजलासों का। एक मैंने कोर कमांडर्स मीटिंग के हवाले से अपने ज़राए से खबर दी थी, और फिर दूसरी जो कौमी सलामती कमेटी का अजलास हुआ था, वहाँ जो बातें हुई उस हवाले से मैंने कुछ चीज़ें आपके गोश-गुज़ार की थी। तो अब ये, और मैंने वहाँ ये भी ज़िक्र किया था, अगर आपको याद हो, मेरा ख़्याल वो कोई वीडियो की 15 मिनट पे जब आती है तो 15 से 17-18 मिनट तक वो मैंने बात की थी कि जो मेरे ज़राए मुझे बता रहे थे कि वो जो डार्क वेब पे जो 140 मिनट की ऑडियो, वीडियो वग़ैरह वो कह रहे हैं जनाब हैकर साहब कि मैं ले आऊँगा, चला दूँगा ये वो, मैंने कहा था कि वो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा-सा। मेरे सोर्स ने बताया था कि हम नहीं आने देंगे, हम रोक लेंगे, कर लेंगे कंट्रोल। अब उनको कंट्रोल करने का क्या तरीका है ये कुछ नहीं कहा जा सकता। और फिर दूसरा जो खान साहब की नाज़ेबा वीडियो वाली बात मैं कर रहा हूँ कि वो आ सकती है, तो ये पता है बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे साथियों को ये इस बात का पता है कि मरीम नवाज़ ने मना किया था, नवाज़ शरीफ ने मना किया था कि जो इनको दिखाई गई, जैसे कि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि मैंने देखी हुई है, बहुत सारे लोगों को दिखाई गई, तो उन्होंने कहा नहीं यार ये एक नाज़ेबा सी बात है, और इसके जवाब में वो भी कुछ चवले-शवले मारेंगी, जो पीटीआई वाली ग्रुप है वो भी। तो वो खतरा ये था कि जो नैब की हिरासत में मरीम नवाज़ की वीडियो उन्होंने बनाई थी 15-20 बंदों ने, जिनका वो कई दफ़ा ज़िक्र कर चुकी हुई हैं मरीम नवाज़ साहबा कि मैं नाइट सूट में थी, अचानक वो 15-20 बंदे आए और मेरी वीडियो बनाते रहे। तो ख़्याल ये था कि इस तरह की कोई वाहियाती उनकी तरफ से ना हो जाए जवाबी रद्द-ए-अमल के तौर पे। वैसे तो मानना ही नहीं था किसी ने भी, ना अगर खान साहब की नज़ेबा वीडियो आती है तो ना नून लीग वालों ने मानना है, और अगर मरियम की वो वीडियो जो है वो जारी कर दी जाती है, जिसका उन्होंने इज़हार भी किया है और कि कहा है उन्होंने कल जब वो पेशी पे आई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी अपील के सिलसिले में, तो उन्होंने कहा भी कि जनाब मेरी ऐसे बनाई थी, अगर ये बेहूदगी में वो जारी करना चाहते हैं तो करें, ये इंतहाई शर्मनाक बात होगी। उन्होंने ये बता दिया। अब अगर इस वजह से ये रिलीज़ नहीं हो रही थी खान साहब की वीडियो कि कहीं वो, ज़ाहिर है कि वो एक नाइट ड्रेस में जो खातून होती हैं, उनके लिए तो वो, और शर्म वालों के लिए ये बड़ा ही एक मकाम होता है कि उनकी कोई ऐसी नाइट ड्रेस में किसी की वीडियो किसी खातून की जारी हो जाए। बेशर्मों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी तो वो दूसरी भी वीडियो हो जाए तो वो बड़े फ़ख्र से कुछ और बात भी कर सकते हैं कि जनाब वाह जी वाह! खान साहब देखें जनाब 72 साल की उम्र में जवान है, कोई चवल भी बच सकती है इन्होंने कोलों, उन्हें तो कोई तुक्को नहीं लगी। अगर मरीम नवाज़ ने इज़हार भी किया है, जो वीडियो है, जो एक इंतहाई शर्मनाक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से बनाई गई उनकी कस्टडी में, ज़ाहिर है वो इतनी नाज़ेबा तो नहीं हो सकती जो 15-20 बंदे मौजूद हैं। जिस तरह की नाज़ेबा वीडियो जिनके बारे में खान साहब के बारे में जो बयान की जाए, इन्हें देखने दी ना दिखाने दी, तो फिर वो वीडियो जो खान साहब की है वो मेरा ख्याल है कि 50% से ज़्यादा चांसेस जो हैं वो हो गए हैं कि जनाब वो मार्केट में आ सकती है। और फिर जो मैं ज़िक्र कर रहा हूँ खान साहब के, वो मैंने 2 अजलासों का ज़िक्र किया था अपने पिछले व्लॉग में, तो वहाँ जो एक चीज़ तय हुई है, जिन्होंने तय करनी होती है, तो उन्होंने कहा जनाब कि जनाब इतने साल की मेहनत है, सियासी असासा है, ज़ाया नहीं करना चाहिए। लेकिन अक्सरियत ये सोच रही थी, ये फैसला आप कह लें हुआ है कि यार ये सियासी असासा साढ़े गले पै गया। एक कोई सियासी असासा सूसा नहीं हैगा, ਇਹ ਕੰਧ ਅਸੀਂ ਪਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ और नुकसान हो रहा मुल्क का अदारियां का। तो सियासी सारा असासा जो है इसको, ये कौमी असासा नहीं है। अगर इसको ज़ाया होता है तो होने दे, इसको सियासी असासे के तौर पे या कौमी असासे के तौर पे महफूज नहीं किया जाएगा। ये असल खबर थी वहाँ, जो मैं कह रहा था थोड़ी थोड़ी करके मैं लीक करांगा। अब इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।